بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ کا ایسٹرولوجر حسیب اللہ صدیقی 7 جولائی سے 13 جولائی تک کی پریڈکشنز لے کر ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. ہم بات کرتے چلیں اپنے ساتویں برج میزان یعنی کہ لیبرا کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 ستمبر سے 23 اکتوبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف رے تے یا توئیں سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. اس ہفتے کے سٹارٹ میں محبت سے متعلقہ معاملات، محبت سے متعلقہ امور پر آپ کی خاصی توجہ رہے گی، آپ کی خاصا آپ کا انٹرسٹ رہے گا. اب تمام لوگ ہمیشہ محبت سے متعلقہ معاملات میں میرے سے یہ سوال کرتے ہیں کہ جو آپ ہیں وہ محبت سے متعلقہ کون سے معاملات، تو میں ان کو اس میں بتاتا چلوں کہ جو لوگ لو میرج یا جن کی خواہش ہے کہ وہ لو میرج کریں، خواہ وہ لڑکا ہے خواہ وہ لڑکی ہیں، ان کے معاملات میں کوئی نہ کوئی رکاوٹ پیش آ رہی تھی ان کے کوئی اہل خانہ کی طرف سے، ان کے کسی قریبی عزیز کی طرف سے، تو وہ رکاوٹ دور ہوتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ان کو اس ہفتے میں خوشخبری ملتے ہوئے نظر آ رہی ہے. ان کے حالات اب بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کو ان کے اساتذہ کا ان کے ساتھ خاصا تعاون رہے گا. اسٹوڈنٹس کے اوپر اساتذہ کی کافی شفقت رہے گی. ان کے جو اساتذہ ہیں اسٹوڈنٹس کو اچھے طریقے سے گائیڈ کرتے ہوئے، اچھے طریقے سے لے کر چلتے ہوئے اور ان کے معاملات بہتر طریقے سے سارٹ آؤٹ کرواتے ہوئے، اگر ان کے ساتھ کوئی ہارڈلز پیش آئی تھی ان کی اسٹڈی سے ریلیٹڈ اور ان کو کوئی اپنے یونیورسٹی لیول یا کالج لیول یا اسکول لیول پہ کہیں پہ بھی کوئی پرابلمز تھیں تو وہ ان کے اساتذہ کے تعاون سے انشاءاللہ تعالیٰ اس ہفتے میں حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اب بات کریں تو دوست جو ہیں وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. اب دوست کون سے نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ آپ کے قریبی دوست جن سے آپ نے کبھی توقع نہ کی ہو وہ آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں. وہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہے، ان سے بچ کے رہیں اور جو ہے وہ بالکل بھی کسی قسم کی چال میں، کسی قسم کے دباؤ میں، کسی قسم کے جو جذباتی پن میں نہ آئیں اور بچ کے رہیں تاکہ اللہ پاک آپ کے مسائل جو ہیں وہ دور کر دیں. حاسدین آپ کے انشاءاللہ تعالیٰ زیر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس ہفتے میں. حاسدین کو شکست ہوگی. میں پھر وہی بات کر دوں کہ حاسد جو ہے وہ ویسے اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرتا ہے، تو آپ پریشان نہ ہوا کریں حاسدوں سے. آپ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ جو حاسد ہیں ان کا کیا کریں جی. حاسد کو تو اللہ پاک نے ویسے ہی وہ اس کا بڑا سب سے نچلا درجہ، ٹھیک ہے. حاسد کیونکہ اللہ کی تقسیم سے اختلاف کر رہا ہے، اس کی نظر میں آپ اس سے بہتر ہیں تو وہ آپ سے حسد کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس بات پہ خوش ہوں کہ اس نے آپ کو اپنے سے بہتر سمجھا ہوا ہے، ٹھیک ہے. تو آپ اس سے بالکل پریشان نہ ہوا کریں. میاں بیوی کے معاملات اس ہفتے میں حساس رہیں گے. اس ہفتے میں میاں بیوی کے معاملات جو ہیں وہ خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے نظر آ رہے ہیں. برج میزان لوگوں کے جو میزان خواہ خواتین ہیں خواہ مرد ہیں، ان کے آپس میں تعلقات خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. تو آپ نے احتیاط کرنی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ہم کوشش کریں گے کہ اپنا جو ہے وہ ٹائم نکالیں اور فردر آپ کو ان میاں بیوی کے تعلقات سے ریلیٹڈ، کاروبار سے ریلیٹڈ اور چھوٹے چھوٹے وظائف جو ہیں وہ اپنی ویڈیوز میں بیان کریں تاکہ آپ لوگ جو ہیں وہ اس سے مستفید ہو کر اور ہمیں اس کا جو ریویو ہے وہ بھی دیں تاکہ آپ لوگوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو. اللہ کی کلام ایسی انشاءاللہ تعالیٰ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو جو معاملات ہیں وہ آپ گھر بیٹھے خود ہی اللہ سے مدد مانگ کے اپنے معاملات کو حل کر سکیں. آپ کو کسی قسم کی کسی کی بھی مدد کی ضرورت نہ پڑے. آپ جو ہے وہ نام نہاد 2 نمبر جو ہے وہ عالموں سے بچ سکیں جو لوگ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور لوگوں کو پیچھے لگاتے ہیں اور لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ہم مزید اپنی ویڈیوز لے کر آئیں اور آپ کو اس سے متعلق آگاہ کریں. اب ہم بات کریں اپنے 8ویں ستارے برج عقرب یعنی کہ اسکارپیو کی. جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 24 اکتوبر سے 22 نومبر تک ہے وہ اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. یا جن کو اپنی تاریخ پیدائش نہیں معلوم، ان کے نام کا پہلا حرف نون یا یہ سے سٹارٹ ہوتا ہے، وہ بھی اس ستارے سے مدد حاصل کر سکتے ہیں. عقرب افراد کے رشتہ داروں کے ساتھ حالات بہتر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پچھلے ہفتے انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے پنگے لیے تھے، پھڈے لیے تھے. اس ہفتے میں ان کے معاملات رشتہ داروں کے ساتھ بہتر ہوتے ہوئے
सॉर्ट आउट होते हुए, हल होते हुए नज़र आ रहे हैं, और इंशाअल्लाह ताला इनकी उनसे सुलह होती हुई नज़र आ रही है, जो इनके लिए बड़ी बेहतर है। मियाँ बीवी के ताल्लुकात आपस में बेहतर नज़र आ रहे हैं। जो अकरब आप मियाँ बीवी हैं, उनकी अगर कोई आपस में क्लैशेस थे तो उनकी सुलह होती हुई नज़र आ रही है, उनके हालात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। गुस्से पर आपने काबू रखना है। अगर आपने गुस्से पे काबू ना रखा, मेरी ये अकरब तमाम ख़वातीन को भी जो है वो रिक्वेस्ट है, और अकरब मर्दों को भी रिक्वेस्ट है कि आप अपने गुस्से पे काबू रखें। गुस्सा वैसे ही आराम है। गुस्सा जब आप पे आता है तो शैतान लेकर आता है, ये सब शैतान के काम है। तो शैतान के कामों से आप बचें। जिस टाइम गुस्सा आए दुरूद शरीफ का विर्द करें, दुरूद इब्राहिमी का, ठीक है, उसका विर्द करें, इस्तग़फ़ार का विर्द करें, अपने ऊपर सूरत नास और फलक का दम करें, ताकि आप इन मसाइल से बच सकें और जो आपके मामलात हैं वो बेहतर तरीके से चल सकें। उसके बाद आपको बता दें कि आप इस हफ्ते में दूसरों के मसाइल भी हल करते हुए नज़र आ रहे हैं, लोगों के मसाइल आप हल करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप गुस्सा करेंगे तो फिर लोगों के मसाइल भी आप उसी तरह के हल करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए आपने गुस्सा नहीं करना, आपने बिल्कुल तहम्मुल से काम लेना है। तो अगर आपसे कोई मदद तलब करे, आपने जिस तरह किसी की मदद करनी है, किसी की मदद के लिए आपने जो है वो अपने गुस्से पे काबू रखना है, इसी तरह अपने मामलात पे भी आपने गुस्से पे काबू रखना है। घर का माहौल आपका बड़ा बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। घर के माहौल से जो है वो आपको खुशगवार करता हुआ नज़र आ रहा है। आपके लिए एक बड़ी अच्छी चीज़ होगी जब आप अपने घर को देखेंगे और आप उससे मुतमईन होंगे, और अपने घरेलू माहौल से आप बड़े खुश होते हुए इस वीक में नज़र आ रहे हैं। अब हम एंड में बात करते चलें स्टूडेंट्स की, तो ये हफ़्ता स्टूडेंट्स के लिए, उनकी तालीम के लिए वो स्टूडेंट्स से तवज्जो मांगता है। जो कॉलेज वाले हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं, जो स्कूल्स वाले हैं, मेरी तमाम स्टूडेंट्स को ये जो है वो रिक्वेस्ट है कि आप अपनी स्टडी के ऊपर ख़ासी तवज्जो करें, और अपनी जो स्टडी है उनके, अपने जो कॉलेज के, यूनिवर्सिटी के और अपने तालीमी किसी भी इदारे के मामलात हैं तो उसको बेहतर तरीके से लेकर चलें और उसके ऊपर तवज्जो देकर चलें। आपकी ज़रा सी तवज्जो अगर अपनी तालीम से, अपनी पढ़ाई से हटी तो वो आपके लिए जो है वो नुकसान है। वो आपको आपके ग्रेड्स में कमी लेकर आ सकता है, आपको आपकी फैमिली की तरह, आपकी फैमिली को परेशान कर सकता है और आपके लिए मसाइल पैदा कर सकता है। अब हम बात करें अपने नौवें बुर्ज, बुर्ज कौस यानी कि सेगिटेरियस की। जिन लोगों की तारीख़ पैदाइश 23 नवंबर से 21 दिसंबर तक है वो इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं, या जिनको अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं मालूम, उनके नाम का पहला हरफ फे से स्टार्ट होता है, वो भी इस सितारे से मदद हासिल कर सकते हैं। आप इस हफ्ते में स्टार्टिंग में डबल माइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। आप कोई भी काम करेंगे, आप उसके ऊपर जो है वो फैसला नहीं कर पाएंगे। आप कोई भी स्टेप लेना चाहेंगे, आप उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई फैसला नहीं करना चाह रहे होंगे, कर पा रहे होंगे, तो जिसकी वजह से आप परेशान होते हुए इस मामले में नज़र आ रहे हैं। कैरियर के मुतल्लिक, आपके फ्यूचर के मुतल्लिक अगर आपने कोई प्लानिंग्स की हुई थी और कुछ आपने सोचा हुआ था, या आप कुछ सोच रहे हैं इस वीक में, अगर आप सोचेंगे तो वो आपको मुतासर कर सकता है, आपको नुकसान हो सकता है उसमें। तो बड़े ही जो है वो पॉजिटिवली अपने कैरियर के मुतल्लिक सोचें। अपने कैरियर से मुतल्लिक आपने जो है वो मामलात को बड़े अच्छे तरीके से लेकर चलना है और सोच के चलना है कि आपके मामलात बेहतर तरीके से हल हो सकें। बैरून मुल्क जाने वाले अफराद जो हैं, जो लोग बाहर जाने की ख्वाहिश रखते हैं, उनकी ख्वाहिश इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में पूरी हो जाएगी। ये मैं आपको बता दूं कि कौस अफराद जो हैं, सेक्रेटेरियस अफराद जो हैं, वो इस हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला बाहर जाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला उनकी अगर ख्वाहिशात थी, उन्होंने कोई वीज़ाज़ अप्लाई किए हुए थे या उनके वीज़ाज़ थे लेकिन उनके लिए कोई रुकावटें थी, वो जा नहीं पा रहे थे, तो वो बाहर जाते हुए इंशाअल्लाह ताला इस हफ्ते में नज़र आ रहे हैं। आपके दोस्त आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो आपके करीबी दोस्त हैं वो आपके साथ ताउन करते हुए नज़र आ रहे हैं। कोई एक ऐसा दोस्त आपका होगा जिससे आपको बिल्कुल तवक्को नहीं होगी, जो आपका दूर का दोस्त कह ले होगा, वो आपके मामलात जो हैं वो बेहतर तरीके से हल करते हुए इंशाअल्लाह ताला नज़र आ रहे हैं।
कानूनी मामले, अगर आपके कोई कानूनी तौर पर मसाइल चल रहे थे, वो आपके मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे हैं और कानूनी मामले आपके बेहतर तरीके से हल होते हुए, मुकम्मल होते हुए नज़र आ रहे हैं। कारोबारी अफराद के लिए भी खुशखबरी, कारोबार आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस हफ्ते में आपका कारोबार बड़ा इंशाल्लाह ताला परवान चढ़ेगा। और आपको 7 तारीख को सदका जो है वो आपने लाजमी देना है, मतलब कि संडे वाले दिन, इस हफ्ते के स्टार्ट में आपने 7 तारीख को सदका देना है। और कोशिश करें कि 2 अंडों का सदका दें 7 दफ़ा बाहर के, उसको किसी भी ऐसी जगह पर जहाँ से किसी को नुकसान ना पहुँच सके, किसी दीवार के साथ जहाँ से किसी का गुजर ना हो, वो बेशक कब्रिस्तान में रख दें, बेशक किसी दरख्त के नीचे, जहाँ से किसी का गुजर ना हो, कि आपके सदक़े से गुजर के किसी को कोई नुकसान ना पहुँचे, आपकी बलाएँ उसके ऊपर ना आए, तो उससे एहतियात करनी है आपने। सदका देंगे इंशाल्लाह ताला आपके मामलात, जो कोई थोड़ी बहुत आपके मामलात में रुकावटें या कोई हर्डल्स थी, वो भी इंशाल्लाह ताला आपके मामलात सॉर्ट आउट होते हुए और हल होते हुए नज़र आ रहे हैं। इस वीडियो के एंड में फिर वही बात, ये गैब का इल्म बिल्कुल नहीं है, इसको गैब का इल्म मत समझिएगा। ये अल्लाह का एक अता करदा इल्म है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, क्योंकि हम इंसान हैं, फरिश्ते नहीं हैं। हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम अपने इल्म के मुताबिक और तमाम स्टार्स की पोजीशंस को देखते हुए आप तक आपकी बेहतर से बेहतर रहनुमाई कर सकें। तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप नमाज की पाबंदी करें, आप अल्लाह पाक से मदद मांगें। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए, आप किसी मामले को लेकर डबल माइंड हो, आपको किसी मामलात में कोई परेशानी लाहक हो, तो हमारे चैनल पे दिए गए नंबर्स पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपनी बेहतर रहनुमाई जो है वो हासिल कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।